रामान 10 डिमांड दवरले ते तुमकां खबर आय मेन की पॉइंट्स कितें ते जेश कोन तेणे सांगिल तेश कोन 10 डिमांड तुमकां सगळे खबर आसतले तितूंतलो एक डिमांड म्हळ्यार वुमेन रिजर्वेशन आयज बायलां नंबर 1 जाले ना दादूल देखून वय म्हणपा लागले मागर तुमकां ओके आयज बायलांक असेंब्लीक पावोवपाक गरज कित्या लागून जेन्ना बायलो घर रान करपाक सोदताय आनी जेन्ना घर रान कोताय गो बायलांगे आयकता बायल गोवांगे आयकता कोण आयकना गो बायलांगे लॉस जाता न्हू बायल आयकताय बायलांगे आयकोंक पडटा सारकें तुमगेलें गो बायलांगे आयकताय कित्या लागून घर कोण चलयता बायल चलयताय आतां जेन्ना बायलांक हक्क आहा इक्वल रायट जेश कोन बायलो मुनार पावत येयल्यो मुना वचोन आतलायन येयल्यो सारक्यो मग आयज तुम चोवपा जावो बायलांगे वालोर हुंय पावल तो आयज दाखोवन दिता नारी शक्ती बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल द विमेन हू गॉट टुगेदर ओवर हियर एज वन वॉइस आयज नारीक असेंब्ली पावपाची गरज जेश कोन when a woman can run a home she can even run the assembly right or wrong yes 50% reservation is must 33% आम नाका आम भीक मागनाय तुमकडे आमी आमगेले रायट मागताय आमगेलो हक मागताय आणि सरकाराक विचार सोदिता तुमगे 3 सिलिंडर हुंय गेल रे बाबा एकूय मेळो ना 15 लाखांनी दितू म्हणले तितून तू 15 रुपये नाही मेळ्ळे कोणाकू ओके 5 पैसे देखून नाही ओके आता बॅक अगेन हुंय गृह आधार म्हणून 2000 कोणाकू मेळ्ळे ना हे चोर दिताय 2000 आणि काटाय आमको 4000 सारखे 2000 दिताय 4000 बिल येताय सो बिल हारी कोतली ओय आम 2000 आयते घेन आमगे दिसपट्टो चलयतली सांगाय म्हाका एक दिताय 2000 आणि चोताय 4000 सोर उगो तेल जाल्यार ते आमगे ओक्तांचे देखून पयशे काडटाय आमगे टायम येयलो हा आतां सरकारान आमकां पेजे लायलो हा नारी शक्ती म्हूण पेजे लायलो हा एच नारी आज रेप केसीस आमगे गोंया नंबर 1 जालो हा क्लेप मारे सरकाराक आता रेप केसो नंबर 1 जालो हा सो वालोर म्हणटा सरकाराक व्हॉट शेम व्हॉट शेम पॉपी शेम म्हणटाय तो सरकार जालो हा आयज कित्याक आयज रेप केस वाडलो हाय सो होम मिनिस्ट्री कोत कितें आर दे अलाउइंग द रेप केस टू इन्क्रीज और डिक्रीज सुरक्षित आमगेले गोंय म्हणटाय आर वुमन सेफ टुडे नो आर वुमन गिवन दॅट प्रायोरिटी नो आर विमेन गिवन दॅट सेफ्टी no is the women reservation done no is women given the importance by this so called sarkar no so equally if you go to see it's a big no when it comes to women आज women are more empowered more than men women are empowered but that empowerment आज सरकारान दिवपाक जालोलो दुसरी तुम्ही सरकार कितें म्हणटा आमगे गोंय म्हणटा आमगे आवय म्हूण त्याच्या आवयक नागडी केले सरकारान आख्या चल जाल्यार दोंगर काबार केले आमगेले मायभुमीचे आमगेले उदो आहा ते मादेई इकिले मायभुमीक हेच सरकारान आज हेच मायभुमीचे शेतां न्हंयो आहाय त्यो काबार केल्यो हेच मायभुमीच्यो हेच सरकारान आज कितलेशे इश्यू गोंया आहाय दॅट वी आर concerned about and we raise our voice against this illegalities, against this corruption. But is the sarkar listening to us? Aikota o sarkaru o bero sarkar aikota amgele? Na. Talya swat hui mere talle hailbogor konna hui sarke munni ha. Ami bailyo bail solzalyaru tenka talya swat nu tenk baila swat di pata sarke बायल सोल जाल्यारू तांकां शाबका बोडे
करपाचें कळ्ळें तुका हें उडका स्टोरी कित्याक आमगे हक्का लागून जेन्ना आमी झगडटाय आनी हो सरकार आमचेर केसींचेर केस खाता बायलांक Are we going to get scared? No. Are we going to bend down? No. आज हे सरकाराक स्क्रॅप करपाची गरज आहा. Now, when we women raise our voice even in the house, आमगे गो हाय ते बा हाय ते तोंडपोटाय पोणाय तेश कोन आयज आमगे बायलांनी आवाज करपाक गरज आपणागे हक्का लागून झगडपाक गरज सारकें Are women there with me? Yes. 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 Coming back to the point. Ata population, women population आमगे गोया 50% आहा. आता आमकां आमगेलो हक मागपाची गरज आतां तुम चोयलां असेंब्लीकू 3 ते 4 बायलो आसलोल्यो सारकें आज सारकें वयना इमॅजिन कोराय आख्यो 40 बायलो जाल जाल्यार कितें जातलो इमॅजिन 40 women in the assembly we will rule Goa. Right or wrong? Yes. Women, I want the voice, I want the noise. Yes. Chadisi bailo assembly पावल जाल्यारू आवाज जातलो जावपाना. So it is a demand that we ask that we want women reservation 50% at least. आणि आमी भिक्षा म्हूण मागनाय आमगेलो हक म्हूण मागताय. आता पतून आमी when we say and when we talk about women एक सांगोचो दिता केन्नाच गरज पडली सिनियर सिटीजन हाय डिसेबल्ड हाय पोलिओ जालो हाय जायत जाणां चोड मनीस हाय तांकां शिकप दे आर लॅकिंग आउट when it comes to education less priority is given to women. So आयज शिक्षा दिवपाची चोड मनशां बायल मनशां इम्पॉर्टन्स दिवपाची आणि बो कोण डिसेबल हाय कोणाको चलो जायना कोण पोलिओ जालो हा तांकां बो कोण तांकां jobs are must yes or no yes. They should be given jobs that is compulsory. We are calling out to each and every goal. We are calling out to the authorities की तुमगे हक्का लागून झगडाय शिकप हा म्हळ्यार जॉब ना जॉब आहा म्हळ्यार शिकप ना म्हळ्यार तेसो जाता बट हिंग शिकप आसोन जॉब ना कितल्योशो डिसेबल बायलो हाय कितल्योशो डिसेबल चोडवां हाय जी आयज घराको बेकार बसलो हाय 2000 कितें मेळटा आमकां तांकां कोण बेकार हाय तांकां 2000 दिताय कितें जाता आयज तुम चिताय नुस्त्या 8 देखून कितलें आहा तो आयज भाजीपाल जाल केसलो तुम चोयाय आयज रेशन हुंय पावल तें चोयाय आनी हो सरकार टॅक्स आफ्टर टॅक्स लायता ए चोरये पयशे आमगेले हो सरकार तेंगे बायलां हावयता आनी आमी हाय ती पॅच जेयता ती वर्ष कोण हाय गो आटा बट हुयच आटा आमगे हक्का चोन आण दिता आमगेलो हक्काचो चोरयेचो पयशांनी तेंगे घर चलता तेंगे पयशां जण पडटा कित्याकू वी आर द टॅक्स पेयर्स टुडे टॅक्स सोडाय हुंयच्या चोन नाय ते सांगाय हो सरकार हुंय वयता थिंगसो तेंगे हात भायर आसोता हुंय वयता थिंगसो तेंगे पोट भायर आसोता हुंय वयता थिंगसो ते लालेन तेंगे लाड्या वता आसोता हे पयशां लागून बट आयज हे प्रत्येक लोकांगेलो हक हो सरकार काडून वता सो हांव इतलें मागोता show the unity when it comes to reservation women reservation show the unity when it comes to women's right हेज्या मुखारी तुमकोडे जाणेक लेगो मागोता आयज जेशकोन रामान इशू काडटेशकोन आज रामान जेशकोन इशू काडा हे मुद्दे मुटायते इट इज अ नीड ऑफ एन आर 39A स्क्रॅप करून उडोवची म्हूण काडलो हा आमी ऑल्सो काडलो हा इश्यूज वेन इट कम्स टू रिजनल प्लॅन की आमकां न्यू रिजनल प्लॅन जाय म्हूण आमी ऑल्सो इश्यू काडलो हा लँड कन्वर्जन 39A स्क्रॅप करून उडोवची म्हूण आख्खें गोंयभर
when it comes to different other issues like lighty bill जाऊं, noda bill जाऊं, bills after bills which are coming up, education system, paper leak zalo, education system not to play with children's future. They are the future of the nation, yes or no? So we want that to happen back again, that all the children should be given equal importance, and तेंगे फुडारा बारगो हेड करपा जायना. कित्या जाय त्यो आवय आहाय त्यो रगत गाम एक कोण आपणागे भुरग्यांक शिकयताय, आपणागे भुरग्यांक फुडार पर जालो हा म्हूण. ओ चोर सरकार पेपर लीक कोण आपणागे बॉल्स बोलो हाय. तेंचे मालदिसा मागाय दीस रात सांगो तुमकां. आमगे कोण तेर्स बेर्स कोता आयला जाणटे बाणटे हाय तेंचे मालदिसा मागाय दीस आनी रात बोर तेंक जायनाक म्हूण. कित्याक आमगे भुरग्यांगे तोंडातू हक हे सरकारान कान उडयलो हा. आतां म्हाका आतां जेशकोन तुमी आज एक वोट दाखयलो हा, लास्टली हांव सांगोसो दिता, आमकां अलायन्स जाय वयना. आय वॉन्ट यू टू टॉक. आमकां अलायन्स जाय, इंडिविज्युअल पार्टी जाय, अलायन्स जाय. सगल्यो पार्टी बराबर येन. They have to give a fight against BJP. Individual party fight naka. I want you all to say something. Individual party fight naka. Amka unity. Alliance hai. Amka unity hai. From all these parties against BJP. We want unity, we want alliance, and we want you all to fight together so that we defeat BJP and new sarkar godon हाडचो आमगे गोंया पासून. It will happen. आणि lastly हांव मागोता रामा सांगो सोदिता. आता few activists who had come, who had supported Rama, come one second. आता 9 दीस जाले रामा हिंगा बसला. इट्स नॉट अ हंगर स्ट्राइक, इट्स अ इनडिफाइंड स्ट्राइक. आता हिंगा हांव सांगोसो दिता, जेन्ना तुमकां लोकांक रामा जालो हिंगा बसल्यारू 9 दीस जाले, सरकारान जाय ते सोतायले. आयज सरकाराकू सांगोसो दिता, जेन्ना रामान शेड मागिली तेगे शेड दिनासतना तेणे आपणागे खूद टेंट घालपाक हें केलें. ते टेंटूय तेमी काण वयले, पुलिसा मुखार काण टेंट वयले. आतां इट इज नॉट अ फेलियर ऑन पुलीस पार्ट, बिकॉज हो सरकार पुलिसांचे प्रेशर घाता. सो पुलिसांकूय बी ऑप्शन ना, कित्याक तेंगले गोराबे आहाय तेय भिताय आपणा ट्रान्सफर येत, आपणा सस्पेंड करीत. बट एक पाट हांव चिंतिता, पुलिसांनी गायल हाकी कित्याक काय म्हूण, ही फिता आहाय ती कित्याक काय म्हूण पुलिसांक गेली, जनते सुरक्षा करपाक किंवा मंत्र्यांगे सुरक्षा करपाक काय म्हूण. कित्याक तेंगलोय पगार वयता आमगे पयशे, आमगे टॅक्स पेयर. अँड आय विश दे कूड लिसन टू अस. फायन, दे मायट लिसन ऑन द मिडिया तो. आतां हांव रामा सांगोसो दिता, 9 दीस जाले. आय डोंट वॉन्ट, पर्सनली इफ यू ऑल आस्क मी, आय डोंट वॉन्ट रामा टू कंटिन्यू दिस स्ट्राइक. आर यू ऑल अग्रीइंग विथ मी? Yes. You all want Rama to continue this fight right now? No. I want him to go home. Yes. So that he bees with the family. कित्याकू रामा 9 दीस काळे हिंगा पावसांक काळे हे आख्खे पावता सरकारा भाशेन. सरकारूय पावता आनी हेय बाजार मैदानूय पावता. ओके, लावडली हे पावता ते पावता, आख्खो सरकारूच पावता. सो हांव मागोता रामाक, हे सरकारा पोंदा रावं नाका. तुयी काबार जातलो पावता न्ही, कित्याक आमकांय जाय तुगे भलायकी बरी उरलोली. कित्याक आतां तुमी चोयला आसतले मस्किटो बायटान कितें जालो आहा तें. देर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन, there are lot of people who are admitted in the hospital. Lot can happen. We want Rama to give a tough fight in the near future. आमकां जाओ रामा आनी मुखार झगडपाक, मुखार आवाज करपाक. आमकां नाका ते खाल कितें जालोलें तो बेडाचेर न्हिदोन आसलोलो आनी तितलो गव्हर्मेंट हुशाल जातलो. सारकें न्हू? सो आमकां जाय गव्हर्मेंट हुशाल जालोलो. तेका लागून रामा हांव रिक्वेस्ट करता, रामा आयज आतां लोक तुका सपोर्टाक येयला. I'm requesting you personally to go home, not to continue this. We can still come, we can still fight, we can still argue. People's unity is there. Ahai lok Ramavar baru. Yes. Potun Rama ul malo. Tumi
दाखयतली हांव देव बरें कर म्हणटा सगल्यांक हिंग येयल्याय म्हूण ट्रस्ट मी we are really grateful to you. I did not expect this lot of crowd pausa this ani elai mundu me. I really did not expect. I thank the opposition whoever made it up today to support this cause ani ten demands amukar dol mun dev bari kor mota soglyank once again ani rama garos pa jay hoina देव बरें करूं बिडल भाई